Oke, tahan ya. Nah, oke. Ya, lagi tak full body. Iya, semuanya itu. Satu tuh Pak. Iya, satu tuh Pak. Oke men, kembali lagi di POV saya. Ini ada priwet di Begawan ya, ini di Begawan. Nah, ini ada konsep Korean kita pakai tetap ya Nikon sama Fuji. Ini saya bawa Fuji. Nanti kita lihat hasilnya. Saya prepare dulu. Ini kliennya sudah datang. Ini jam 8.48 ya. Nanti kita lihat POV-nya men. Oke, ini aku masih prepare dulu karena habis ini 3 tempat ya. Satunya di sini Begawan, terus di pantai. Saya nggak ngevlog ya pantai ya. Begitu di BNS. Nanti kita lihat ya yang POV di sini aja ya. Karena ini sudah jam 9, nanti jam 11 setengah 12an saya berangkat ke pantainya men. Oke, langsung saja saksikan POV saya men bersama Yuda Keling. Ini Yuda ya. Oke, ini bagian video, nanti saya prepare dulu. Oke, ini udah sampai ketemu sama Ko Yeri sama Ceveli di Alfa ya. Di Alfa samping Begawan. Nanti kita lihat hasilnya men ya. Ini masih prepare. Habis ini apa, makan es krim dulu apa langsung tuh? Apa? Karya ya, biar Es krim iyo, kayak iya, biar apa nih? Iya, kelemotan ya. Oke. Kita prepare dulu. Oke, kita lah dari situ ya kok ya. Iya. Kurang sini kok. Iya. Ya, bentar ya, bentar. Aku apain? Belum. Yuk. Oke, aku pakai live ya. Yuk, ngobrol ambil kaki ini gini-gini ya. Yuk, 1, 2, 3, yuk jalan. Terus. Ekspresinya. Ekspresi. Seneng lah. Bentar ya. Nah. Lihat. Iya, lagi. Iya. Nah, kita ganti lensa bentar ya. Ini 85 ya. Bentar kok. Kok habis jalan rangkulan nggak mau? Iya. Nah, rangkulnya lebih ke Biar tambah ekspresi. fun yo. Fun. Ini pemanasan dulu men. Jadi biar nggak kaku. Kok stop di situ. Kurang Terus mepet. Lihat aku. Terus lihat-lihatan yo. Lihat-lihatan kawan. Iya, bahagia. Bentar ya. Oke, Pak. Oke. Lihat aku deh semua. Oke, lihat-lihatan. Yuk jalan ya. Bentar. Kurang mepet. Jalannya kurang mepet. Mepet. Ah, yuk, jangan sadar kamera. 1, 2, 3. Yuk, jalan. Ah. Oke. Oh, si angel toh. Ini anu suwine gitu. Oke, kita sekali lagi ya karena belum dapat chemistry-nya. Yuk, 1, 2, 3, yuk jalan. Yuk, rangkul. Lah, gitu ya terus. Oke. Ya, sambil jalan. Ini aku pakai viewfinder lagi ya, karena kita main pursuit jalan. Lihatnya, guyon. Kurang lama lihat ke belakangnya. Nah. Oke, kita cancel lagi. Cece sik kaku ya. Bentar ya. Jangan kaku deh. Iya, kurang natural. Oke, kita naik klip dulu. Tunggu Cece kok. Nah, hop. Lah, kok situ Cece, ada paku semua. Yuk, ada paku semua yuk. Yuk, gitu ya. Senyum. Ya.
Terus. Oke. Oke, ini emang ada kopi ya. Itu Turkinya coba. Nah gitu. Ya, ini serius. Iya, gitu. Nah, gitu ya. Tapi lihatnya ke aku. Ya gitu ya. Nah gitu ya. Bungkus kresek nih, channel. Plastik rokok. Bentar ya, aku pakai plastik rokok. Buat efek dreamy. Ya. Ya gitu ya. Senyum ya, tapi senyum ya. Ketawa. Terus lagi ya. Iya. Dan lagi. Ora. Cece kurang ini. Tidurnya kurang sini, jadi gini. Nah gitu. Tapi nunduk dikit. Nah gitu ya. Iya. Foto kok aku diguyu ditinggal singitan. Iya. Ya lagi. Dan lagi. Bentar ya. Merem ya, iya. Merem ya, terus. Lagi. Bentar ya. Yut. Nah, gitu ya. Cek, kamu noleh kiri, Cek. Lah, gitu lihat sana. Koko lihat Cece, tapi Cece agak nunduk. Nah, Koko lihat Cece. Iya, Cece lihat sana. Lihat tulisan Kopi Jaya itu loh. Ya, langsung ya, ketawa ya. Cek, kamu agak situ, Koko agak maju lah gitu ya. Lah, Cece noleh kiri. Oke, lah gitu ya. Cece senyum ya. Lagi. Sorry. Nah gitu. Nah. Dan lagi. Ya go, lagi go. 1, 2. Noleh dikit cek. Noleh dikit. Nah, noleh lagi. Ketawa, senyumku. Oke. Ya. Ini paten aja. Ora. Jangan tak? Ora. Kurang dari. Hop. Ya nyender ya. Oh, terlalu gitu nyantai, kurang cool. Kurang relax. Cek, kamu nyender. Ya, gitu. Oke. Bentar ya. Yuk, kurang nyantai kaki nih, kurang relax gitu ya. Yuk, nyender sih. Nah, kamu sambil dongak dikit sih, terus minum. Ambil minum. Iya, ambil minum aja kau. Yuk, lagi. Yuk, lagi. Noleh dikit sih. Oke. Kau terlalu gitu kurang. Nah, oke, cakep. Ya. Noleh dikit sih. Oke, tahan. Senyum, ketawa. Ya, ada. Terus. Ya, lagi. Dan ya, lagi ya. Terlalu dongak kok. Nah, gitu ya. 1, 2. Nah. Lagi ya. Oke deh. Ya sudah. Ya, kita pakai kunci lagi ya.
Aku mlebu gak? Nah, minum mana ketawa ya, tapi sambil minum Jo. Tuh, Cece sambil, ya gitu ya, jangan lihat ke Cece. Ya. Minum ya kok, langsung. Ya. Lagi terus. Gua ini kurang romantis ya. Wih, ketawa-ketawa angel toh? Iya, lihat-lihatan ngobrol, ketawa gitu ya. Sambil minum, gak apa-apa. Ya lagi. Ya. Dan ya lagi. Kita menang. Nah, kok lah gitu ya tangannya. Coba. Nah, kita ajain kuku nih. Kita udah. Nah. Lo ya. Gue tak coba tangannya tok ya. Berdua. Ya bang ini. Iya. Kok cek kamu di dalam ya? Masuk tak? Ya, gitu. Iya. Nah, gitu. Cek ketawa ya? Oke, ketawa cek. Oke, ketawa ya. Yuk. Kurang lemes lagi. Rangkul lagi. Yuk, ketawa ya. Satu, dua. Nah, lihat-lihat tangan sekarang. Ya, tapi kepalanya nggak usah terlalu gini, langsung. Cece kurang deket lagi. Ya, gitu ya. Nah, lagi. Oke. Senyum ya? Tapi senyum ya? Ini full senyum. Noleh deh, dikit. Oke. Yuk lagi. Nah. Lihat-lihatan sekarang. Ya, ketawa ya. Bentar. Oke, yuk lagi. Kau noleh dikit ya? Ya, oke, kayak gitu aja. Cece noleh dikit. Oke, 1, 2. Ketawa, 1, 2. Yuk lagi. Gitu ya. Kakimu terlalu frontal deh. Kurang. Ayo, bentar ya. Dia kurang menikmati noleh dikit. Nah, gitu. Ya, bentar. 1, 2. Kayak noleh gitu loh, Jay. Ya, gitu ya. Ya, lagi. Ya, lagi ya. Ya, Jay. Ya, 1, 2. Kayak kurang. Ini maju kokong. Nah, oke. Kok jadi kurang ngendek ini loh, biar Cece nggak terlalu gitu. Nah, iya gitu ya. Oke. Oke, lah gitu. Cece noleh dengan Anda, kayak ngobrol lah gitu ya. Ya terus. Kurang ketawa. Iya. Lah gitu loh. Lagi terus. Ya terus. Oke, wait. Kurang maju.
Tanganmu taruh bawah dulu sih. Ya, ini 1, 2, 3, yuk. Ya, yuk. 1, 2, 3, yuk. mepet lagi. Nah, oke. Ya. Lagi ya. Kan tak bisa. Aku mau buah. Oke, 1, 2. Oke, bisa record ya. Kurang dongak lagi, Cek. Jinjitnya kurang, Iya, jinjit lah gitu. Ntar lagi. Tangannya kurang meluk sini loh, Cek. Nah, gitu, oke. Ya langsung, yuk. Dan ya lagi. Lagi dan. Oke. Dan ya lagi. Kayak di Seoul. Ya. Seoul. Oke, lagi. Kakimu kurang enak aja. Lah, oke. Yuk lagi, 1, 2. Noleh lagi, Jay. Oke. Kok tanganmu kurang lebar? Lah gitu ya, tapi noleh ke Jay. Oke. Noleh lagi, Jay. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke. Oke. Bentar ya. Yuk. Dia kelihatan ya. Kayak gitu. Dia kelihatan. Gitu ya, dia kelihatan. Kurang ketawanya toh. Iya. Dan lagi. Nah gitu ya, nyender. Nah gitu ya. Yuk langsung nyender. Kok kamu juga nyender gitu? Nah gitu ya. Lihat aku senyum ketawa 1, 2. Dan lagi. Dan ya lagi ya. Nah. Gitu ya, apa? Kamu lihat nyender gitu, ketawa, tetap. Ya. Dan sekarang enak ya. Apa kok? Yuk jalan 1, 2, 3 jalan. Gitu ya. Terus. Oke. Ya lagi tak full body. Lagi. Full body gak iso ketok dhuwure. Kan ya. Oke. Nah. Tak lihat deh. Oke, yuk. Ya, gitu. Ya, oke. Nah, gitu. Cek, kamu lihat Koko lihat Cek. Bentar ya. Oke. Iya. Kurang mepet lagi. Nah, gitu ya. Iya, lagi. 1, 2. Dan lagi. Kurang maju lagi. Yuk. Oke ya. Yuk, lihatan dong. Oke, yuk. Oke. Kok kamu juga nyender? Gitu ya. Senyum. Lagi. Lagi ya. Nah. Kok kurang maju lagi?
Nah, senyum cek. Sini, nyender. Oke. Badannya kurang lurus. Nah, gitu ya. Oke, ya. Kan. Iya. Aduh. Oke, Rek. Oke. Kurang maju dikit cek. Op, gitu ya. Dan lagi yuk lagi capek kok. Yuk 1 2 oke yuk lo langsung naik eskalator. Terus lihatnya ke aku ya. Iya. Yuk. Wes? Yuk, 1, 2, 3. Yuk lihat aku. Ke belakang semua. Terus. Kita lanjut ya. Badannya ada sana kayak koko. Nah, gitu. Cuman oleh. Oke. Lo badannya nggak usah. Badannya ada sana. Nah, itu noleh ke koko. Noleh lagi aja. Oke gitu ya. Tarik. Yuk, noleh lagi deh. Badannya ada sana semua. Oke, noleh sekarang. Tarik ya. Cek lagi. Sekarang pegangan tangan. Lah, tak ambil. Ya, mana tangan. Hai, kandit karo. Mas aku tak kandit karo foto-foto ya. Ya. Ketawa yuk. Kita ganti deh. Enak ngomong nih. Ceklik. Kita lanjut dulu. Nah gitu ya. Makanannya. Iya, gitu ya, makan gitu.
Tarik. Ya. Iya. Iya. Aduh. Lagi. Yuk langsung. Iya, ketawa-tawaan. Seru-seruan aja. Seru-seruan. Iya. Terus. Yuk lagi. Nah, gitu ketawa-ketawa aja. Ketawamu lah, guyon gitu loh. Ya, lagi. Iya. Yuk kan. Yuk, lagi ya. Kau deh Gresik. Kok ana? Lah iya. Terus. Iya, lagi ya. Gitu. Es krimnya kayak aku kafe ini. Kayak ada aku kayak gitu. Tahu lah. Tapi kamu cium koko. Cium pipi. Iya. Kurang mepet. Ah, oke. Kok terlalu gini, ada terlalu gini. Ya, ketawa. Ya, lagi. Terus. Iya, nempel. Nunduk dikit kok. Ya, gitu ya. Ya, sekarang lihat ke aku, ketawa. Ya, lagi. Kurang bawa es krimnya. Ya, oke. Ya. 1, 2. Ya, lagi, ketawa. Ya. Bentar. Oh, oke, ya 1, 2. Oke. Yuda? Iya, soalnya itu. 1, 2. Iya, 1, 2. Sekarang sender. Ya, sekarang sender lah. Cece sender. Oke. Oke. Gitu ya. Oke, sambil makan es sendiri nih. Oke, tahan. Ya, lagi. Bentar ya. Ayo, lagi. Kita ambil es. Oke, 1, 2. Oke. Yuk lihat sekarang, lihat makan. Kurang bawah dikit kok. Es krimmu. Yuk 1, 2. Dan ya, ambil lagi. Yuk lihat Yuda semua. Lah, ketawa. Ya. Terus. Lihat Koko lihat Cece lihat depan. Ya. Cece sambil makan dong kayak Robi. Ambil ya. Terus, lo sambil lagi tuh sambil dilatih. Oke. Incernya panas kan? There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you noticed too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what Lagi terus. Ya. you look great. Ketawa dong. Ya. Can't wait.
Nah, ya lagi. Iki kok ora delok-delok kayak Hancol lho. Ya, Hancol. Hancol arek Malang. Arek Kalam Kudus lho. Wes, kurang mepet sekarang sih. Mepet lagi. Cek kamu duduk di sini lebih enak sih. Ah, iya, kuat ya. Lah, duduk di sini. Biasa sih. Oke. Nah, jadi lebih ketawa ya. Ngerangkul, tapi ngerangkul sambil makan. Nah, kebalik tangan itu. Nah, PKS. Nah, oke. Ya, ketawa dong. Ketawanya. Cek, kamu kurang lemes, jadi ngerangkulnya kurang gitu. Yuk. Oke. Terus makan. Yuk, kening makan bareng. Ya. Terus kurang deket badannya, sing badan koko. Cece kurang maju. Nah gitu ya. Nah wes. Yuk. Ketawa. Nah, wes guyon, jangan guyon kok. Iya. Oke. Iya kok Hancol ya. Rambutmu kayak Hancol. Oke, kita main framing ya gitu ya, tapi lihatan 1, 2 ya, gitu ya. Nah, bentar ya. Yuk lihat ini sekarang sini. Nah, tapi tulang di depannya. Oke. Maju lagi, maju. Deket. Crossable. Oke. Aku biar gak masuk. Yuk, terang sini, terang Rono. Terang. Nah, lagi biar Rono fokus. Yuk lagi ya, tulang-tulangan. Ya, lagi tahan ya gitu ya. Ketawa. Lagi. Ini sempit. Waktu itu lagi 1, 2. Oke, ya. Oke, lihat-lihatan. Gitu ya. Tahan deh. Cek soalnya roto angin fokus ya. Lagi. Ya, gitu ya, ketawa gitu. Lihat sana lagi. Oke. Tahan. Itu wis. Oh iya. Lihat kata. Nah gitu ya. Lihat es krimnya sendiri. Nah. Lagi. Ya, lagi. Oke, cakep. Cakep. Oke, lah kita yuk. Dan ini main web dulu ya. Tadi aku sudah di sono karena belum ngerekam. Kita ambil lagi gitu ya. Lah, noleh sana aja. Kamu noleh sana aja. Lah, noleh kayak tadi. Oke. 1, 2. Habis itu nyebrang bareng ya. Yuk, nyebrang yuk. Yuk, 1, 2, 3. Lihat kiri ya, kiri. Lihat kiri. Kanan, sorry. Oke, kita sambil makan es krim, ambil motret. Yuk, 1. Bentar ya. 1, 2. Sekarang duduk ya. Kan juga kan di. Kan juga kok gue rayut. Melok. Oke.
Di. Gitu ah. There was once a day that I would pray for Jalan ya, satu, dua, tiga. notice too, sneaking looks up and down from across the room. Lewat sing panas-panas. What a hell of a view. I feel good, you look great. Terus. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. Ya, lebih deket tuh. Party race, Deket. so catch me if I fall. Yuk, jalan. Falling fast, up in here praying that this night's gonna last. You got it all on tap. Yep. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. First time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Itu dia. So catch me Duduk, if I fall. Dia kedai mana ya, Mbak? Assalamualaikum, ah. Di mana? Jauh ya? Apa? Kedai apa? Oh, lewat kono? Gak lewat sing perapatan iku terus? Oh, ngono ah. Ya wis, sik. Oh, assalamualaikum. Tak kira. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. I'm falling fast, up in here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. I said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. Tahan. Catch me if I fall. Cik, mlebu sik, dulu. Apa? Awakmu? Berhenti. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Tahan. Ya. Itu. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste Yuk. time to Yuk, my masnya. place. Jam I berapa? feel my heart erase. So catch me if I